A nuestro grupo de comunidad. Welcome to our community group. Esta es la última lección de Primera de Pedro. This is the last lesson of 1 Peter. Pero antes de continuar con nuestra última lección, But before we continue with our last lesson, tengo una pregunta para ustedes. I have a question for you guys. Si eres casado, if you are married, ¿cuántos años tenías cuando te casaste? How old were you when you got married? Y si todavía no, if you are not married yet, y si te gustaría casarte un día, and would like to get married one day, ¿a cuántos años te gustaría casarte? At what age would you like to get married? Tienes 2 minutos para contestar esta pregunta. You have 2 minutes to answer this question. Y ponerlo abajo en los comentarios. And put it in the comments below. Regresamos en 2 minutos. We'll be back shortly. Una vez más. Welcome once again. Yo tenía 21 años cuando me casé. She was 21 years old when she got married. Hermana Nancy, ¿cuántos años tú tenías cuando te casaste? Sister Nancy, how old were you when you got married? I was 20 years old. Ella tenía 20 años cuando se casó. Vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting of the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. En este mundo de hoy, in this world today, las mujeres se adornan de oro por todo lado. The women adorn themselves with gold everywhere. Se llenan de vestidos lujosos. They're filled with luxurious dressing. Se arreglan por fuera hasta que se aparecen otras mujeres. They fix themselves from the outside until the point that they look different. Gastan horas y mucho dinero en el exterior. They spend hours and lots of money on the exterior. Pedro nos exhorta de no hacer esto. Peter exhorts us not to do such. Que gastemos más tiempo con lo interior de nosotras que en lo exterior.
that we need to spend more time on the interior of ourselves than the exterior. De invertir más tiempo arreglando nuestro corazón To invest more time fixing our hearts hasta que llegue a ser afable y apacible. until we become gentle and of quiet spirit. Mujeres que invierten tanto tiempo en lo exterior Women that spend lots of time in the exterior no tienen tiempo para invertir en lo interior. many times don't have time to invest in the interior. Mujeres que pasan tiempo más preocupadas por lo exterior, Women that spend a lot of time worrying about the exterior, no les importa lo interior, doesn't matter to them the interior. porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. For after this manner in the old time the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Nuestro atavío no sea de joyas, Our attire is not the jewels, las pinturas, the makeup, la ropa más cara, the most expensive clothes, los peinados más ostentosos, the hairstyles that call attention, pero sea nuestra sumisión a nuestros maridos. but let it be our submission to our husbands. ¿Por qué Pedro quiso que nos preocupemos Why did Peter want us to worry más por nuestro corazón que por nuestro exterior? more about our hearts than our exterior? Porque una mujer sujeta a su esposo Because a woman who's submitted to her husband es una mujer de corazón afable y apacible. is a woman of gentle and quiet spirit. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Pedro nos habla de Sara, Peter talks about Sarah, la esposa del gran hombre de fe. the wife of the great man of faith. Ella tenía un corazón afable y apacible. She had a heart that was gentle and quiet spirit. No tenía ningún problema She had no problem que su esposo fuera su líder, that her husband was her leader, la voz de razón, the voice of reason, el que ponía orden, the one who put order, aún el que la corregía. even the one who corrected her. Una mujer sometida como Dios manda A woman who's subjected like God says no es una mujer débil, is not a weak woman, pero a la diferencia de lo que el mundo dice, but unlike what the world says, es una mujer fuerte, she's a strong woman porque puede dominar sus sentimientos because she can control her feelings y someterse a su esposo. and submit to her husband. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear. Usted, hermana, me dice You, sister, can tell me que no se puede someter a su marido porque no es creyente. that you cannot submit to your husband because he is not a believer. Él es un alcohólico. He's an alcoholic. ¿Cómo puedo obedecerle How can I obey him si viene y me dice que cuide el dinero? when he comes and tells me that we have to watch over our money? Él es malo. He is mean. ¿Cómo puedo obedecerle How can I obey him si viene y me dice que no debo ser gritona o relajosa? when he comes and tells me that I shouldn't be yelling? La palabra de Dios es la palabra de Dios. The word of God is the word of God. Somos sujetas a nuestros maridos We are subject to our husbands porque así manda Dios, because that's how God commands us. no porque el hombre sea bueno. Not because the man is good. ¿Quieres ver cómo Dios cambia a tu marido? You want to see how God changes your husband? Entonces empieza a sujetarte.
And then start being submitted en lo que te gusta y en lo que no te gusta. in the things that you like and you don't like. Y tú verás cómo Dios lo cambia. And you will see how God will change them Sin una palabra tuya, without a word from you, pero como tú te sometes. but the way you submit yourself. Vosotros, maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Maridos, tú también estás sometidos a tu esposa. Husbands, you guys are also submitted to your wife. Tú eres el líder de la casa. You are the leader of the home. Tú eres el que toma las últimas decisiones. You are the one who makes the last decision. Y ella puede dar su opinión, And she can give her opinion, pero tú eres la autoridad. but you are the authority. Pero eso no quiere decir But that does not mean que tú no estás sometido a ella. that you are not submitted to her. Estás sujeto, pero de una manera diferente. You're subject from a different way. Estás sujeto a vivir con ella sabiamente. You're subject to dwell with her in wisdom. Estás sujeto a darle honor. You're subject to give her honor. Estás sujeto a no tratarla como tratas a un amigo, You're subject to not treat her like you treat a friend. pero considerando que ella es el vaso más frágil. But consider that she is the weaker vessel. Tú tomas las decisiones de tu hogar, You make the decisions at your home. pero eso no quiere decir But that does not mean que tu esposa no puede dar su punto de vista o su opinión. that your wife cannot give her point of view or her opinion. Ella está sujeta a ti y tú a ella. She is subject to you and you to her. Ella te tiene que obedecer She needs to obey you y tú la tienes que considerar and you need to consider her. como un buen líder de tu hogar. Like a great leader at your home, No vas a permitir que ella peque contra Dios, you won't allow that she sins against God desobedeciéndote a ti. by disobeying you. Como un buen líder de tu hogar, Like a great leader at your home, vas a hacer que ella ame estar sujeta a ti. you're going to make that she loves being subject to you. Como un buen líder de tu hogar, Like a great leader at your home, vas a hacer you're going to make que sea fácil honrarte that it will be easier for her to honor you y respetarte and to respect you y aún confiar en ti. and even trust in you. Mujeres, ustedes tienen que entender Woman, you need to understand que Dios ha dado una gran responsabilidad a sus esposos. that God has given a great responsibility to your husbands. Dios los ha llamado a ser la cabeza del hogar. God has called them to be the head of the home. Y eso empieza en el momento And that begins at the moment que ese hombre está en el altar that that man is at the altar y dice, sí, acepto. and says, I do. Dios ha confiado en ellos una responsabilidad hacia ti, mujer. God has trusted them a great responsibility towards the woman. Hombre, Man, tú un día delante del Señor one day in front of God, darás cuentas a Dios por lo bueno y lo malo que hiciste como cabeza de hogar. you will be accountable to God for the good and the bad you did as a head of the home. Mujer, ¿tú piensas que es humillante someterte a tu marido? Woman, you think that it's humbling to be submitted to your husbands? Mira la carga que tu esposo tiene. Look at the burden that your husbands carry. El mundo ha hecho que la palabra sujetar sea una ofensa. The world has made that the word submitted be an offense. El mundo ha enseñado que ser sujeto te hace más débil. The world has taught that being submitted makes you weak. Una mujer poderosa A powerful woman, es una mujer que no tiene un hombre it's a woman who has no man que le diga qué es lo que ella tiene que hacer. that tells her what to do. Con esa mentalidad, With that mentality, hogares se han destruido homes have been destroyed y se están destruyendo. and are currently being destroyed. Con esa mentalidad, With that mentality, los jóvenes de hoy están perdidos. the young people of today are lost. Con una mentalidad así, With a mentality like that, solo traemos desgracias a nuestros hijos e hijas.
We only bring disgrace to our sons and daughters. Es tiempo It is de time invertir más tiempo en nuestro corazón to invest more time in our heart que en nuestra apariencia. than in our appearance. Hagamos que nuestros corazones sean afables y apacibles Let's make our hearts to be gentle and of quiet spirit, para poder regresar a los mandatos escritos aquí en la santa palabra de Dios. to be able to go back to the mandates written here in the Holy Bible, Y poder sanar el hogar y el futuro. and be able to heal our homes and future. Dios les bendiga. God bless you.